our lecture today about signal conditioning. Semua dah download the notes that I posted in the Putra Blast? Yeah. Okay. So we go through one by one about signal conditioning. So if you refer to the notes, what is the function of signal conditioning? Why do we need to do signal conditioning? Any response? Yes. Okay, apa tu? Untuk apa? Let's draw a block diagram of the signal of the instrumentation electronic instrumentation system again. Okay, in the notes I've shown to you there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 main components. In the beginning of our class, early of the semester, I already show you the block diagram of the electronic instrumentation system, right? So you need to have a sensor at the beginning, and then the sensors will goes into first signal conditioning, signal conditioner, okay? And then the signal coming from the signal conditioner, okay, will go into analog to digital converter, right? And then it will goes into controller, okay? And then go back to digital to analog converter, and then it will goes into the application of engineering analysis, okay, or engineering analysis, okay. Semua nampak kan saya punya ni kan, tak flip Okay, so sensor akan bagi signal. Okay, most of the sensors ni that they have signal here. Okay, so signal ni usually we need to condition first the signal using a signal conditioner. So signal conditioner ni actually an electronic circuit or many circuit, electronic circuits lah. Okay, untuk kita manipulate the signal from the sensor so that before it goes to analog to digital converter, the analog to digital converter can process it properly. Okay, barulah controller akan faham the signal that coming in. Okay, so maksudnya signal ni mostly they are analog. Okay, bila masuk ke analog to digital converter, barulah the signal will become a digital signal. Okay, okay, because most of the controller they are in digital. They are digital devices. So digital devices usually they will process they will process digital. That's why you need to convert signal into digital. Okay, and then after the controller process the signal, okay, dia dah process, dia dah tahu the signal is high or low or everything, then they have to convert back the digital signal into analog signal for applications. Okay, because usually application consists of analog devices. Selalunya aplikasi ni kita terpaksa control analog device. So analog device dia hanya faham analog signal. So you have to convert the digital signal into analog first, and then baru you convert kepada analog device. Tapi if the application is digital device, so you doesn't have to convert to analog lah. So kalau dia adalah digital device, you go straight from the controller to digital device. Okay, so today what I want to teach you is on the signal conditioner. There are a few fundamental circuit of signal conditioner. One is voltage divider. Okay, actually voltage divider we already discussed it last class. If you can realize it, I will go through that again quickly lepas
Lepas tu we have a Wheatstone bridge. Okay. After Wheatstone bridge we have operational amplifier. Ataupun kita panggil dia op-amps. Op-amp is operational amplifier. So these are the three main signal conditioning circuit that can alter the signal from the sensor before it goes to analog to digital converter. Okay, ada soalan sebelum saya proceed? Okay, untuk voltage divider, remember tak last class kita ada buat pengiraan voltage kan? Contoh kalau kita ada power supply kat sini, kita ada power supply, lepas tu dia melalui dua perintang dan kita nak tahu apakah voltage di antara pada R kat sini, R meter kan. This is A, this is B. So what is VAB? Kan? Remember, so this one is ground. So katalah you labelkan this one is C and this is R. Okay. So what apakah VAB? Siapa boleh bagi tahu? Equation untuk VAB? Last class kita dah bincang. VAB is equal to, ini adalah V. Okay. So VAB is equal V apa? IR. Sebelum dapat V tu, VAB is I kali dengan R. Kan? Ohm's law kan? V is equal to V is equal to IR. I adalah current yang lalu kat sini dan R sebab kita nak measure voltage kat sini, so kita kena kali dengan resistance yang dekat situ lah R meter. So V is equal to I kali dengan R meter. So I adalah, what is I? I V over R. over R kan? So V over R total. Kali dengan R meter. Okay, so R total is apa? Series ke parallel? Series. So bila series R, total R adalah R meter campur dengan R. Betul tak? So the equation will become V over R meter plus R campur R kan? V over R meter campur R kali dengan R meter. So ini adalah equation untuk, sebenarnya ini adalah sejenis voltage divider. Okay, ini adalah sejenis voltage divider. Sebab apa? Sebab voltage yang ada dekat sini bergantung kepada apakah value R ni, betul tak? What happen if R meter ni semakin besar? Sangat besar, besar. Apa akan jadi? Kalau R ni besar, sangat besar. So voltage akan semakin kecil. Ataupun apa jadi kalau R yang ni besar? R yang satu ni dekat sini dia sangat besar. Okay? So kalau R ni besar, R ni kecil, dia bergantung pada nisbah R ni tau. Antara R meter dengan R. Kalau R ni sangat besar, setelah R yang ni very big value. Okay? So R meter ni value dia sangat kecil. So kalau R ni sangat besar, voltage akan menjadi sangat kecil kan?
So dia bergantung kepada nisbah antara R meter dengan R. So itu maksud dia voltage divider. Maksudnya dia bahagikan voltage tu mengikut kebesaran R ni. Kalau R ni sangat besar berbanding R yang ni, maka voltage yang dekat sini akan menjadi kecil. Okay, voltage kat sini akan jadi besar. So dia divide voltage tu. Yang ni sikit, yang ni dapat banyak, yang ni dapat sikit. Okay, so sama juga kalau R meter ni besar, R yang ni pula kecil. Okay, voltage yang dekat R meter ni akan menghampiri value V. Okay. Dan voltage yang dekat B dan C ni pula yang akan jadi sangat kecil. Okay. Faham ya? Yang tu voltage divider. Ada soalan tak? So, saya boleh padam ni. Saya nak tunjukkan voltage divider ni kita boleh lukis dalam berbagai bentuk lah. Okay, tapi yang pentingnya dia ada dua voltage, ada dua resistor yang kita lalukan voltage kat situ. Lalukan current kat situ. Okay. So maksudnya yang circuit yang tadi tu, kalau saya lukis dia macam ni, circuit tadi dia lukis macam ni, dia ada dua resistor macam ni. Okay. So ada R1, R2. Okay. So kita ada V kat sini. V is equal to V dekat sini. V kat sini. Okay, VS lah. Kita kata ni VS sebenarnya. VS adalah V sensor. Maksudnya, katalah ini adalah sensor yang kamu letakkan dekat dalam circuit. Okay, so kita nak tahu apakah R sensor ni. Kita nak tahu apakah voltage yang lalu dekat sensor ni. Okay, so VS is equal to yang tadilah V over RS campur R2 kali dengan RS kan. So ini adalah voltage divider punya equation. Sama juga kalau saya lukis dia macam ni. Lepas tu saya lukis dia macam ni. Ni ada ground. Lepas tu saya kata V kat sini. So ni adalah RS. Ni adalah R2. So cari apakah VS. Okay. Sama juga. It's the same. V over RS campur R2 kali RS. So ini adalah voltage divider juga. Sama So katalah soalan saya kata macam ni. Katalah saya letak 3. Semua resistor selari. Tapi ada 3. Okay. So RS ni dekat sini. Lepas tu kamu ada R1 dan R2. Okay. Soalan dia apakah VS. Okay, cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang apakah VS untuk voltage divider yang ni. Dalam kes ini dia dividekan kepada 3 perintah voltage tu. Boleh tak cuba buat? What is the VS? Anybody? So VS sama dengan apa? V over RS tambah R1 R2 plus R2 Harap dengan RS. Okay. So sama, kalau soalan tu dia tanya instead of VS, dia tanya apakah V antara A and B. Kalau VAB pula, dia tanya V kat sini. So VAB sama dengan V over RS. R total kan? RS tambah R1 tambah R2 kali dengan R1 plus R2 R1 tambah R2 tambah R2. Okay. So
So kalau kamu katalah saya bagi value R ni kan. So dalam soalan biasanya dia akan bagi tahu lah R1 sama dengan 5 ohm contohnya. R2 sama dengan 5 ohm. Okay. And then R3 sama dengan 0.03 ohm. Okay. So kamu boleh masukkan value-value tu dan kamu tengok proportion dia. Contoh, bila kamu masukkan value ni, berapakah nilai VS, V kat sini dengan V kat sini. Okay. Dan total V tu kalau kamu total up kan adalah mestilah sama dengan jumlah V yang ni, betul tak? Sebab sekarang ni dia divide. Bergantung kepada nilai RS, R1 dan R2, voltage ini dibahagi secara menggunakan equation voltage divider ni. Faham tak? So V sepatutnya is equal to VS campur VA V. Okay? Ada soalan setakat ni? Ada. Okay, kalau tak ada, kita teruskan kepada the next conditioning circuit lah. Tadi kita ada, saya terangkan ada 3 jenis conditioning circuit. Yang pertama adalah voltage divider. Yang kedua adalah, apa dia? Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Okay, so now we go to Wheatstone bridge. Okay, so apa itu Wheatstone bridge? So kalau kamu refer kepada nota yang saya dah kongsikan, that I already shared with you, Wheatstone bridge is a technique for converting a resistance change. So resistance change ni selalu sangat kecil So we want to change the resistance change into a proportional voltage output. Okay? Sebab apa Sebab apa kita nak tukar? Okay, macam ni, saya lukis dulu bentuk Wheatstone bridge. Kalau kamu ingat, pernah belajar tak Wheatstone bridge ni? Pernah. Dekat dalam kelas your basic electronic dah belajar Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge ni dia berbentuk macam diamond. So kalau kita labelkan dia punya resistor is R1, R2, R3 and R4 like this. And then you will connect 2 of the arms to the voltage. So ini VS. And then we will calculate apakah V out antara 2 arm yang macam ni. Okay. So V out ni adalah voltage yang kita akan convertkan. Okay. So basically kita main dengan resistor and then kita kira apa voltage dia. Okay. Kita supplykan power supply, kita supplykan current kan, power supply kepada circuit yang ada resistor. Lepas tu kita kira balik apakah voltage pada certain point apabila salah satu resistor ni berubah. Okay, nanti saya tunjukkan contoh. Tapi untuk Wheatstone bridge ni, the voltage, the equation for the voltage output is R2 over R2 plus R1 minus R3 over R3 plus R4. Okay, and you kalikan dengan VS. So ini adalah the equation for voltage divide for Wheatstone bridge. Okay, so Wheatstone bridge ni dia ada satu karakteristik di mana when the Wheatstone bridge is balanced, okay, when Wheatstone bridge is balanced, the V out is equal to 0. Okay. Okay. So so when the V out is 0, apa maksud when the V out is 0? So bila V out adalah 0, so maksudnya kat sini sama dengan 0 lah kan? Betul tak? Okay. So bila V out adalah 0, so VS ni kita boleh equation yang akan jadi apa? Kosong is equal to R2 over R2 plus 1 minus R3
over R3 plus R4. Betul tak? VS ni boleh buang lah sebab bila VS ni boleh bawa belah sini dia turun bawah ni dia jadi kosong kan? Betul tak? Equation ni jadi macam ni sahaja. So bila jadi macam ni, macam mana? Apa maksud equation ni? Equation ni bermaksud R2 over R2 plus R1 is equal to R3 over R3 plus R4. Betul tak? Setuju yang ni? Betul. So daripada sini kamu boleh solvekan mathematical equation ni kan? Naikkan yang ni, naikkan ke atas ni, darab atas ni, yang ni, darab atas ni kan? Lepas tu kamu slash, sepatutnya kamu akan dapat R2 over R1 sama dengan R3 over R4. Okay? Perlukah saya tunjuk macam mana dia dapatkan R2 over R1 sama dengan R3 over R4? Tak perlu kot. Matematik biasa je. Kan? Nanti kamu naikkan yang ni ke atas, naikkan denominator ke atas. Lepas tu kamu cancel out kan mana yang sama. Lepas tu kamu akan dapat R2 over R1 sama dengan R3 over R4. So maksudnya R2 bahagi dengan R2 bahagi R1 sama dengan R3 bahagi R4. Maksudnya kedua-dua belah Wheatstone bridge ni dia seimbang lah, sama lah. Nisbah yang atas dengan nisbah yang bawah adalah sama. So that's why kita kata Wheatstone bridge tu balance. Okay? Itu adalah karakteristik Wheatstone bridge. So bila saya kalau contoh dalam soalan exam ke, kalau we ask you saying that okay, prove that when the Wheatstone bridge is balanced, R2 over R1 is equal to R3 over R4, you should be able to show how you get this equation. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita move kepada the next one. Dalam nota juga, semua ada dalam nota tu kalau kamu tengok. Kalau saya rearrange the Wheatstone bridge to the different macam orientation, sepatutnya kamu boleh derive the equation similarly kepada yang saya dah bagi tahu tadi. So tadi contoh saya lukis R1 dengan R2 macam ni, then R3 and R4 macam ni. But what if saya lukis macam ni, diamond juga, tapi terbalik dia punya kedudukan V out tu. V out dia instead of dekat point yang atas ni, saya buat point dia dekat sini. V out dia dekat sini dan voltage yang kita supply dekat sini. Okay. So ini adalah R1, this is R3, this is R2, this is R4. So for this case, what is the V out? Okay. So V out sepatutnya kamu dapat R4 over R4 plus R3 minus R2 over R1 plus R2 kali dengan VS. Kalau susunan Wheatstone bridge tu macam ni. So you sepatutnya dapat macam ni lah equation dia. Sama juga, cuma terbalik. If you look back into the first diagram yang saya show tadi, sepatutnya you akan dapat jawapan yang ni. Macam ni. R4 over R4 plus R3 minus R2 over R1 plus R2. Okay, so maksud saya you have to also look at the orientation of the voltage supply and voltage output yang kita nak kira, so that you will know what is the equation for the Wheatstone bridge. Okay, let's try to do some exercise on the page 2 tu, dalam page nombor 2 tu. Katalah, okay. So Wheatstone bridge ni macam mana digunakan sebenarnya untuk kita convertkan sensor data? Okay. So macam ni. Macam mana kita gunakan Wheatstone bridge ni, kita connectkan dia dengan sensor adalah kita ambil salah satu daripada dia punya arm, Wheatstone bridge tu punya arm. Okay. Dia kan ada 4 kan macam ni, 4 arms. And normally kita ambil V out dekat sini dan kita supply voltage dekat sini.
Okay, voltage kita supply kat sini. Okay. So, salah satu daripada arm ni kita sambungkan dia kepada sensor. Yang ni kita sambungkan dia kepada sensor. Okay. Yang lain-lain tu kita bagi dia katalah R yang sama. Semua R. Kita sambungkan kepada resistor yang sama. Semua R. Okay. So bila ada sensor kat sini, sensor, remember when I said last time, everything that we put into the circuit, it will become apa? Jadi apa? Dia akan jadi resistance kepada circuit tu, okay? Dia akan jadi load. Load ni adalah memberikan resistance, okay? Kepada circuit. So katalah sensor ni, so bila dia jadi resistance kepada circuit, sebenarnya kita boleh lukis dia dalam bentuk resistor lah kan? Tapi sebenarnya ni adalah sensor So sensor ni dia mempunyai resistornya yang tersendiri ditambahkan dengan extra resistance apabila dia measure something. Faham tak? So resistance, sensor memang dia ada resistor. Lepas tu bila dia measure contohnya temperature, contohnya ni adalah temperature sensor. Bila dia measure temperature tu berubah, resistor ni akan berubah. Okay? So perubahan tu kita panggil delta R. Okay, faham tak setakat ni? Okay, katalah kita VS ni adalah 15 volt. And then R ni adalah sama dengan 120 ohm. Okay? And then delta R is equal to 0.008. See, remember, tengok delta R perubahan resistance selalunya dekat sensor sangat kecil, 0.008. Kecil je, okay? Sebab sensor dia nak detect benda yang halus kan, perubahan yang very small. Okay, so katalah perubahan tu hanya memberikan resistor sebanyak 0.008 sahaja. Okay, so when the changes of the resistance at the sensor is 0.008, the rest of the resistor is 120 ohm and voltage is 15 volt. What is V out? Okay, saya beri masa kamu untuk kira V out tu. Saya cadangkan kamu buat sambil I show you this, you try to calculate yourself so that it will improve your understanding rather than just listening. Boleh? So boleh menggunakan equation apa tadi? Equation yang asal saya bagi tadi. The first equation that I gave to you, V out is equal to R2 over R2 plus R1 minus R3 over R3 plus R4 multiply by Vs kan? So dalam kes ni ada tak R1, R2, R3, R4? Ada, tapi semua R2 adalah sama kan? Tak? So it seems like dia macam R over 2R tolak R over R3 apa? R3 yang ni, bukan R over 2R R over ni. R plus delta R kan? Jadi dengan V. Okay. Sepatutnya macam ni. Siapa setuju? So what you will do is just masukkan value tadi tu. Value R 120 ohm bahagi dengan 2 kali 120 ohm tambah 0.008 minus dengan 120 over 2 kali 120 kali dengan 15 kan? Okay, cuba kira berapa dapat ni? Using calculator. Dapat tak jawapan dia?
Berapa jawapan dia? So sepatutnya kamu dapat negatif Negatif 2.5. 0.5. milivolt sepatutnya dapat bila kamu masukkan je value-value tu. Okay, so itu jawapan dia, negatif 0.2 milivolt bila you ada perubahan resistor pada sensor kat sini. Sebanyak 0.008. Okay, katalah bila you punya R ni semua sama, kan? Semua R sama. R yang ni semua sama. Maksudnya R1, R2, R3, R4 semua sama. So sebenarnya you can also use V out is equal to, bila saya buat dia punya tanda equal ni macam ada yang keringkuk macam ni, it means that dia punya value tu almost the same as hampir sama lah, it's about negative Vs over 4 kali dengan delta R over R. Okay. Kalau value dia semua R ni sama, R is equal to 120. So katalah you masukkan value tu balik, negatif 15 bahagi 4 kali dengan 0.008 bahagi dengan 120, kamu dapat apa? Sepatutnya kamu dapat negatif 0.25 milivolt. Sama juga. Okay. So maksudnya ni sama, ni pun sama. Meaning to say if you have the R value the same, semua dalam circuit tu, you can use a simplify equation untuk cari V out. Okay. Boleh juga guna equation asal yang kita derive from Wheatstone-Bridge, R2 over R2 plus R1 minus R3 over R3 plus R4 multiply by Vs. You akan dapat jawapan yang sama. Tapi bila kita tahu R ni adalah semuanya sama, sebenarnya kita boleh guna a simpler equation untuk V out, which is negative Vs over 4 kali dengan the proportion of delta R over R. Okay, so you akan dapat 0.25 milivolt juga. Okay, any questions? Ada apa-apa soalan sebelum saya? Okay, kenapa Tak kita? ada. Ada soalan? Tak ada kan? Okay. Okay. Kita pergi ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 3 tu kan? Okay, muka surat 3 kalau tengok before this I've given a quiz to my previous student. I'm saying that prove that when a Wheatstone-Bridge is balanced, R1 over R2 is equal to R3 over R4. So basically you should be able to prove that bila Wheatstone-Bridge tu balance, kan, nisbah antara ni dengan ni sama. So dia sepatutnya R1 over R2 is equal to R3 over R4. Yang tu sepatutnya you boleh buat macam mana yang saya tunjuk tadi lah earlier. And then you should also be able to prove that V out is equal to negative Vs over 4 yang ni. Okay. So macam mana you dapat, sebenarnya macam mana kita dapat simplified version of this equation? Sebenarnya is coming from the equation yang asal tadi juga. Okay, coming from equation yang asal juga. Sepatutnya bila kamu derive equation asal tadi, kamu kembangkan lagi, sepatutnya kamu boleh neglect some of the denominator because the value of the delta R is very small. So you can neglect that value, you will get this negative Vs over 4 kali dengan ini. Okay, try that by yourself. Okay, kita nak go to the next topic is removing. Okay, apa masalah? What are the problem with the Wheatstone-Bridge? So Wheatstone-Bridge ni tujuan dia adalah kita nak detect changes kan? Tadi, so maksudnya tadi
kita dah dapat detect lah changes in the resistance. Katalah resistance tadi dia punya changes is 0.08 and very small resistance. Kita dah boleh convertkan dia kepada voltage kan. Kita dapat negatif 0.25 millivolt, betul tak? So maksudnya sekarang daripada resistance kita dah dapat value voltage dia. So biasanya dalam elektronik kita akan proses voltage value. Okay? Untuk kita convertkan kepada digital, kita convertkan voltage value. Kita tak boleh convertkan resistance value. Okay? Kita akan convertkan voltage value. So voltage ni yang akan kita, voltage signal ni yang akan kita bagi tahu dekat analog to digital converter untuk dia convert kepada digital value. Okay? So Wheatstone bridge ni adalah untuk mengubah perubahan resistor yang kecil kepada voltage value, a proportional voltage value. Okay. Masalah dia sekarang, there is a weaknesses of Wheatstone bridge. Apa kelemahan Wheatstone bridge? Wheatstone bridge ni dia ada lead length effect. Okay. Lead length effect. This is the problem of Wheatstone bridge. Okay, apa maksud lead length effect ni? Maksud lead length effect ni apabila dalam satu situasi di mana kita terpaksa letak sensor kita jauh daripada circuit yang sebenar. Okay. Katalah kamu nak measure temperature, kan? Temperature tu lokasi dia jauh daripada kamu punya sistem, the whole system of your instrumentation. Sebab somehow you kena pergi dalam jauh dan kamu kena pasang wire. Okay. You have to pasang wire jauh ke dalam tempat, katalah you measuring a temperature in a very challenging environment lah. So you kena pasang sensor, masukkan wire jauh ke dalam. Then barulah you put sensor you kat situ. Dan sambungkan kepada Wheatstone bridge dekat sistem kita yang dekat instrumentation kita lah. Kita mestilah ada satu instrumentation system kita kan. Tapi sensor tu you kena sambung wire yang panjang ke tempat yang jauh. So bila jadi macam ni, sepatutnya circuit dia sama kan? Dari segi circuit dia masih sama sepatutnya macam yang tadi Wheatstone bridge dia still sama. Cuma wire je panjang. Betul tak? Setuju? Setuju. So apa berlaku bila wire panjang? Lagi banyak internet. More resistance. Memberikan resistor yang lain kepada circuit. Okay? Betul. So ada resistor pula kat sini sebab you pakai wire panjang. Okay? So dah ada lagi satu R, kita panggil RL dalam ni. L tu load lah, macam another additional load into the circuit. So you have R plus delta R tadi kan. Lepas tu you have R2, R3 dan R4 kat sini. Okay? Okay, faham? Katalah sama juga. R dia semua sama. Macam dalam kes 1. Semua R ni adalah sama lah. Semua R ni sama. Kecuali R sensor ni kita kata RS. Delta RS. Okay, so kalau macam ni, kalau kita derive balik daripada equation asal, V out is equal to R2 over R2 plus R1 minus R3 over R3 plus R4 kan. Kali dengan VS, that is the original equation. So kita masukkanlah balik, betul tak? Value-value ni kan. Untuk kita dapatkan V out yang sebenar dalam kes ni. So value-value dia akan jadi apa? R over 2R campur delta RS, betul? Campur 2R L kan? Maksudnya R campur ni semua. Okay, kat bawah ni. Okay. And then you minus R3 over R3 plus R4 kali dengan V. Setuju tak yang ni? Setuju. Kan? Okay.
So try to do the calculation. I already show in the notes. Sepatutnya at the end of the day you akan dapat negative R kali dengan delta RS tambah 2R RL over 4R square campur 4R RL campur 2R delta RS. Panjang ni. Kali dengan DS. Okay. Sebenarnya yang ni, kalau kamu tengok, kan, value yang ni, 2 kali dengan R kali dengan delta RS ni, sebenarnya boleh di neglected. Can be neglected. Sebab dia terlalu kecil. Okay. Sebab you dah kalikan dia dengan 0.08. Delta RS ni kecil kan tadi kan, 0.08. You kalikan dengan this, the 2 kali dengan 2R kali dengan 0.08, value ni jadi kecil berbanding dengan yang ni. Sebabnya R kuasa 2. R kuasa 2 ni dah jadi besar. Value dia sangat besar. Okay. Sama juga ini R kali dengan R kali RL pun dia besar. Berbanding dengan yang ni, value ni sangat kecil. So you boleh abaikan value yang tu. Sebab kalau you ada pun dia sebenarnya tak memberikan kesan kepada V out ni. So bila kita simplify, that's why you akan dapat the equation for V out lebih simplify, iaitu V out is equal negative VI. Okay. Negative VI tu. Negative VS kan? VS lah. Kali R delta RS tambah 2R RL over 4R square plus 4R RL. Okay. So this is the equation. So kita boleh, kalau untuk buktikan calculation kita ni betul ke tak, we can enter a value. Masukkan value, do an example in such as in page berapa tu? Page 4 kan? Okay, buat example dalam page 4 tu. Okay, boleh buat example dalam page 4 tu. Masukkan balik value-value R tadi. So sama juga, R dia adalah 120 ohm. And then 15 volt. And then delta RS is equal to 0.0. Okay. Boleh buat sekarang? So kalau kamu, if we didn't take into account, okay. So bila kita masukkan value ni kepada equation ni, okay, tanpa kita mengubah kedudukan V out yang kita nak baca, sepatutnya kamu akan dapat jawapan. Apa kamu akan dapat jawapan dia bila masukkan dalam ni? Dia punya value dia. Okay. Kamu akan dapat jawapan dia negatif 4.24 millivolt. V out yang asal-asal tadi kita dapat apa? V out yang asal. Negatif 0.25. Okay, negatif 0.25 millivolt. Tengok, sedangkan kita punya intention kita sama. Kita nak letak sensor kat sini tapi cuma kita pakai wire yang panjang je. Tapi dan perubahan resistor pada sensor tu still sama, 0.08 ohm kan. Tapi bila kita ubah kepada voltage, value dia dah jadi salah untuk case yang ni. Untuk V out yang bila case dia ada wire panjang, V out dia dah jadi negatif 4.24
volt, which is salah lah. Sepatutnya theoretically V out dia sepatutnya 0.25 milivolt tanpa RL ni sepatutnya. Okay, jadi macam mana kita nak overcome, how do we overcome this problem, wrong conversion because of the lead line effect ni. Dia memberikan conversion voltage yang salah bila kita ada wire yang panjang. So how this can be corrected using Wheatstone bridge. Sebenarnya bila kita ada wire yang panjang, kita tak boleh ambil bacaan V out tu dekat sini lagi. Okay, kita kena ubah kedudukan bacaan V out kita di mana supaya dia balance balik. Okay, kita kena letak kat sini lah. Kita kena letak kat sini dia punya V out dia supaya dia balance. Okay, so bila kita letak kedudukan V out kita di tempat yang berbeza, kalau kita kira balik, okay, kalau kita kira balik, kamu boleh rujuk kepada saya punya nota tu. Bila kita buat macam ni, kamu masukkan balik V out is equal to sama macam tadi equation asal tu. Then V out is equal to R2 over R2 plus R1 minus R3 over R3 plus R4 kali dengan VS. Lepas tu bila kamu masukkan semua balik dengan kesusunan yang ni macam ni, yang ni dah jadi R, this one dah jadi R apa? R2 kan? Yang ni dah jadi R1. Betul tak? Okay, so sepatutnya kamu akan dapat macam ni equation dia. Boleh rujuk pada nota, tapi at the end of the day you akan dapat negative VS kali dengan delta RS over 4R campur RL. Dan bila kamu masukkan semua value R, VS dan juga delta RS, VS adalah negatif 15 kali dengan delta RS 008 bahagi 4 kali 120 tambah RL dalam kes ni adalah 0.0638 ohm. Okay. Okay, so you akan dapat balik jawapan dia negatif 0.25 milivolt. Sama macam yang kalau tak ada wire panjang. Okay, so that ini adalah kelebihan kita menggunakan lead line, kita menggunakan Wheatstone bridge. Wheatstone bridge kelebihan dia adalah walaupun bila kita connect sensor kepada wire yang panjang, kita boleh adjust kedudukan conversion V out kita ke point yang lain supaya bacaan voltage conversion kita still betul. Kita boleh correctkan lead line effect tadi. Okay? That's why kita gunakan Wheatstone bridge dalam conversion of the small resistance in the sensors into a voltage. Okay? Boleh faham tak semua? Faham ke? Faham. Kalau kamu tak faham, saya cadangkan go through balik all the notes and buat satu-satu exercise tu untuk case 1, case 2 dan case 3. Okay? Case 1 tanpa RL, tanpa lead line effect. Okay? Case 2 dengan lead line effect tapi menggunakan kamu baca dekat point yang sama. And then yang ketiga, kamu ubah point bacaan V out kat sini menggunakan equation yang baru. Then you should be able to get the right voltage value. So go through balik satu-satu exercise so that you will understand why we use Wheatstone bridge in signal conditioning. Okay, so basically signal conditioning, voltage divider dengan Wheatstone bridge, the function is the same for you to convert small changes in resistance into voltage.
Tapi kenapa tak guna voltage divider je? Voltage divider kan dia punya circuit kan very simple. You just have to have a series of resistor and then you divide kan. Dalam voltage divider kamu tak boleh. Kalau katalah kamu ada sensor yang connect kepada tempat yang jauh, okay, kamu akan ada efek tu, lead length effect yang tak boleh diperbaiki. Tapi apabila kamu menggunakan Wheatstone bridge, if you use Wheatstone bridge, you can remove the lead length effect so that your sensor reading will be accurate. Okay, so that's why people choose to use Wheatstone bridge as the signal conditioning circuit. Okay, boleh faham semua? Okay, kalau ada soalan tak sementara saya padam ni, dan kita akan move kepada next topic, which is what is the next signal conditioning circuit? OP amplifier. Operational amplifier. So operational amplifier tu macam very straightforward sebenarnya. Saya tak perlu pakai whiteboard pun ni sebenarnya. Because you can go through the notes. Cuma yang perlu whiteboard adalah dalam case bila kita buat example tu. Okay, boleh tak go through one by one dengan saya the notes on the operational amplifier. Okay. Okay, operational amplifier tujuan dia apa? Kalau kita tengok tadi voltage divider, kita ada first voltage divider and Wheatstone bridge kan. So voltage divider and Wheatstone bridge dia punya function sama. Okay, adalah untuk convert resistance, small change in resistance to voltage. Okay. Cuma kita most of the time when we connect the sensor with a long wire, there is a lead length effect, then we will choose Wheatstone bridge over voltage divider. Okay. Okay, operational amplifier pula function dia tak sama dengan voltage divider dan Wheatstone bridge. What is the function of operational amplifier? So basically to scale an input lah. And usually the input is voltage ataupun current, okay? So operational amplifier is to scale an input. Contoh kalau input kita tu dalam bentuk voltage terlalu kecil, katalah kita dah convert daripada resistance kepada voltage, kita dah convert menggunakan Wheatstone bridge. But the thing is the voltage is too small. Contoh yang tadi kita dapat negatif 0.25 millivolt kan? Milli ni maksud berapa? 0.00025 kan? Volt. Very small, the value of the voltage. So because of if the voltage is too small, then we afraid that our analog to digital converter could not detect the changes because it's too small. So we have to masukkan dia dalam amplifier tu. Kita besarkan dia. So kita kena scale up the voltage to become bigger. Okay, so that is the general function of amplifier untuk scalekan input voltage. Okay, so let's go through one by one. There is one is the basic inverting. Okay, basic inverting op-amp. Okay, basic inverting op-amp. Circuit dia seperti yang ditunjukkan dalam nota. So basic inverting op-amp basically dia adalah untuk apa? Untuk invertkan voltage. VI. So Vout dia adalah invert. Dia flip kan. Katakanlah Vout positif, VI jadi negatif. Dia flip kan the voltage daripada input. Dengan dalam masa yang sama dia juga scale up kan berdasarkan RF over R1. RF over R1 ni adalah dia punya gain lah. Okay, sama ada nak besar ke nak kecil ataupun dipanggil feedback gain. Okay. Okay, yang kedua kita ada juga basic
inverting amplifier. Okay. So basic non-inverting amplifier dia gunakan untuk dia akan amplify je. Tapi dia tak invert. Okay. So Vout akan di-amplify dengan gain ni 1 plus RF over R1. See dia 1 plus. Bila 1 plus maksudnya dia mesti akan lagi besar. Maksudnya Vout ni akan mesti lebih besar daripada Vin. Okay. Okay, yang ketiga kita ada offset or differencing amplifier. Okay. Differencing amplifier adalah untuk apa? Adalah untuk kamu differentiatekan between dua input, dua voltage input. Katalah you ada voltage 1 dan voltage 2, Vout adalah perbezaan, you besarkan dia dulu and then you bezakan antara dia. Kali V2 minus V1. Okay. So input ada V2 and V1. Beza antara V2 dan V1 kita kalikan dengan gain untuk besarkan dia. So Vout adalah perbezaan antara dua input yang dibesarkan menggunakan gain RV over R1. Okay, itu differential amplifier. Yang keempat kita ada summing amplifier. Okay, summing amplifier adalah dia dicuba untuk sum upkan semua Vin. Okay, semua Vin dengan menggunakan gain. Okay, setiap Vin tu dia ada gain dia lah tersendiri. So you refer back to the notes. Dia akan sum upkan dan dia akan dia tambah, dia campurkan semua dan dia akan scale upkan the voltage. Okay, itu maksudnya summing amplifier. So kesimpulannya apa? Okay, there is another one sebenarnya. Kalau saya buat kat sini nombor 5, dia ada voltage, dipanggil voltage follower. Okay, voltage follower ni adalah kadang-kadang dikategorikan juga sebagai operational amplifier di mana dia tak buat apa-apa. Dia follow je, whatever voltage yang masuk is equal to voltage yang keluar. So that's why saya tak discuss sebab dia hanyalah voltage follower. Maksudnya whatever voltage tu kita followkan saja, tak ditransferkan saja tanpa ubah voltage tersebut. Okay. So these are 5 types of operational amplifier. Ada soalan tak? Saya bercadang untuk stop dulu kita punya lecture. Do you have any questions? No. Okay, saya nak cadangkan you all buat yang nota seterusnya, muka surat 7 dan 8 tu saya dah bagi contoh example of signal conditioning application. Okay, so saya mohon you guys discuss with your teammate, your classmate together and go through the exercise. And then next week saya boleh buat, kita boleh buat sama-sama ataupun mungkin kita buat dalam bentuk quiz at the beginning of the class, kan? At the beginning of the class, minta kamu buat calculations and submit lah the exercise. So please go through with your classmate the exercise about signal conditioning yang saya bagi dalam lecture notes. Okay? Ada soalan tak sebelum kita dismiss our class? Any questions? Okay, saya juga ingin, I also would like to highlight that in this class, in these few topics that we have been discussing last week and this week and also next week, there's a lot of calculations and you need to have a very strong mathematics for you to help you to be able to understand. Contoh, you have to be very fluent with the units conversion, for example. Contohnya macam minggu lepas saya bagi contoh about how do we calculate apa yang minggu lepas tu? Contoh kan,
You ada 1 over R is equal to 1 over 1 mega ohm. Okay. Plus 1 over R meter. Okay. And then R ni you dah tahu is equal to 0.5 mega ohm. Okay. Okay, soalan dia, what is R meter? Kan, this is the equation, this is the questions that we did last class. So this is basically mathematics je, tak ada apa-apa pun. It's about math. It's about 1 over this equal to 1 over this plus 1 over this, and we don't know what is this. So apa dia? Kita nak kira what is R meter. So sepatutnya in math, you have to do a lot of exercise so that your mathematics will be very fluent. Okay. So macam mana kita nak kira R meter dalam kes ni? Saya tunjukkan lagi sekali lah. Okay. So kalau kita nak cari R meter, mestilah kita ubahkan semua ni ke belah sini supaya yang R meter ni tinggal kat belah sini. Betul tak? So 1 over 0.5 mega ohm minus 1 over 1 mega ohm is equal to 1 over R meter. Betul tak? Setuju tak yang ni? Betul. Betul. Apa maksud mega? What does it mean by mega? 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Kan? Okay. So bila 1 over 0.5 mega ohm, apa maksud dia? 1 bahagi 0.5 is 2 kan? Lepas tu 1 over mega ohm is micro lah kan? Betul tak? 2 micro ohm minus 1 micro ohm, betul tak? Sebab bila mega, bila 1 over 10 kuasa 6, kan? Bila 1 over mega is equal to 1 over 10 kuasa 6 is equal to 10 kuasa negatif 6, which is sama dengan micro kan? So this Betul. 1 over 1 mega is 1 micro lah. 1 over 0.5 mega is 2 micro. So this is equal to 1 over R meter. Kan? So 2 micro minus 1 micro jadi 1 micro ohm is equal to 1 R over R meter. Kan? So yang ni macam mana? Yang ni naik atas, yang ni turun bawah, betul tak? R meter is equal to 1 over 1 micro ohm. So bila 1 over 1 micro ohm jadi apa? 1 mega lah balik ke tak? 1 bahagi 10 kuasa negatif 6. So you akan dapat 10 kuasa 6 balik. Which is sama dengan mega. Mega bukan micro. So sebab tu jawapan dia 1 mega ohm. Jadi yang ni adalah matematik je. And it plays with not unit Unit dia memang ohm, sentiasa ohm. Dalam kes ni semua ohm unit dia. Even if you didn't write this ohm here, sebab we playing with resistance here, kalau you tak tulis ohm pun, sepatutnya dekat jawapan terakhir sekali tu, awak mesti kena tulis ohm. Tak ada masalah. You just write down the ohms at the end of the equation dia. Waktu kira-kira ni tak tulis ohm pun tak apa sebab we are dealing with resistor semuanya ni. Semua unit adalah ohm. So at the end of the day unit dia mesti ohm. Cuma sekarang ni the value tu, micro dengan mega ni you kena fluent lah for mathematics Okay, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa tu saja kita punya kuliah hari ini. Alamak, gelap dah tak apalah, saya stop je recording. I'm stopping the recording now.